Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Windasari. My register number is A1M2 16086. Okay, thank you for the opportunity that was given to me to explain my material. Today I will present my material about tenses. Tenses is a form of verb in English for show time, past, present, or future, the occurring of an act or event. Tenses consist of 16 tenses, but in this occasion I will only discuss 4 tenses. Okay. The first tenses is present continuous tense. Present continuous tense is used to express on an action that which is really being done right now. Sentences in these tenses usually use the present tense. Okay, formula in these tenses is subject plus to be plus verb in plus object complement. For example, she is cooking in the kitchen. She as subject, is as to be, cooking as verb in or continuous, and in the kitchen as object complement. Kalimat ini merupakan kalimat positif dari present continuous tense. Jadi dia sedang memasak di dapur. Dia sedang memasak di dapur pada saat itu. Kalimat ini dapat kita jadikan menjadi kalimat negatif seperti she is not cooking in the kitchen. Jadi kalimat negatif biasanya ditandai dengan adanya kata not dalam kalimat. Seperti contoh di sini. Selain itu, kita juga dapat membuatnya menjadi kalimat interrogatif seperti kalimat interrogatif dari kalimat ini yaitu is she cooking in the kitchen. Kalimat interrogatif biasanya diawali dengan to be is dan diakhiri dengan kalimat tanda tanya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke tenses yang kedua. Tenses yang kedua yaitu past continuous tense. Past continuous tense is used explain the current event or did took place in the past. Jadi past continuous tense ini menyatakan tentang kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Formula dari tenses ini yaitu past continuous tense is subject plus was or were plus verb in plus object complement. For example, is he was sleeping yesterday. Kalimat ini berarti menyatakan tentang kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. He as subject, was as to be past, sleeping as verb in or continuous, and yesterday as object complement. Oke, kalimat ini juga dapat kita jadikan menjadi kalimat negatif seperti kalimat negatif dari kalimat ini yaitu he was not sleeping yesterday. Kalimat negatif pasti ditandai dengan kata not. Selanjutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif pasti ditandai dengan to be yang diletakkan di awal kalimat seperti contoh ini dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke.
Okay, the next tenses is present future continuous. Present future continuous is used to uh, describe an action that will occur at a certain time in the future. Jadi kalimat tenses dari present future continuous itu menyatakan tentang kejadian yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Formula in this tenses is subject plus will plus be plus verb in plus object complement. For example, is they will be running in the park on Sunday morning. Jadi they ini berperan sebagai subjek, will be sebagai future, running sebagai continuous atau verb in, the part object complement. Kalimat ini merupakan kalimat positif dari present future continuous. Kita dapat membuatnya menjadi kalimat negatif seperti kalimat negatif pasti ditandai dengan kata not setelah kata will. Dan kalimat interrogatifnya pasti diawali dengan kata will. Okay, the last tenses is past future continuous. Past future continuous is used to declare an act that is being happened in the past. Formula in this tenses is subject plus verb plus be plus verb in or continuous plus object complement. For example, jadi for example in this tenses is I would be singing Indonesian last week. Jadi I sebagai subjek, would sebagai tanda past dari future, singing sebagai verb in or continuous, Indonesian last week object complement. Kalimat ini merupakan kalimat positif dari past future continuous. Kita dapat membuatnya menjadi kalimat negatif seperti kalimat negatif dari tenses ini dapat ditambahkan dengan kata not setelah kata would. Dan yang terakhir interrogative sentence. Interrogative sentence dari tenses ini yaitu kalimat interrogatif pasti diawali dengan kata would atau to be dan diakhiri dengan kalimat kata tanda tanya. Okay, I think that's all my material. Thank you for your attention and I close by wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.